गाइस आउ एबे आमे पूरा हिंगला मंदिर सामने रे ही अच्छे हला आउ एटा उठी ता सामना फोटोरा हला आपण माने तो देखिथिले थोरे हला आउ देखो बहुत लोक होई जे आज सोमवार टा ना। हेलो गाइस वेलकम टू आउ छोटो ब्लॉग गाइस आउ एबे आमे बुलते जिवा काहे ना हिंगला मंदिर बाटे जिवा देखो गाड़ी काढू जी हला केडी जे हिंगला मंदिर चलो चलो आउ एबे आमे हिंगला मंदिर जिवा ओइठा हम घर हला एटा होची घर मो साइड रे गाड़ी अछि हाडू हमर हाडू काढू छी एटा होची हम चाळ घरटा हला एटा आउ एबे आमे हिंगला मंदिर जिवा रील्स बने हला एटा मो बो घर एमती किछि घर अछि हम हला चलो एबे हिंगला मंदिर जिवा टुटू भीतर गाड़ी काढी हाडू टू घर एटा हला आमे जिवा एबे हिंगला मंदिर देशा पूछुनु गाटा एना ये कोनी पूछाबा हां कोना डांजे चार कोना पूछी दे दोड़ी मुड़ी नागी छी ए काम करो ढंगा करो देखो ओ भाई वाला एटा नुआ बनै छ हम आउ टिके भलो करो की छ तुम सपोर्ट रे मु आउ टिके भलो करो हां हां तुम सपोर्ट रे मु आजे भलो करो करि बारिबी काहे ना ना जति करते सेति खुशी होते बेति दरकार नै हम एमती होते चाळ करे खुशी लागते ना। हाँ देखो हमारा हाडू बाबू पुछुचंदी मोर गाटा चलो हिंगला मंदिर आउ एबे गाइस हमें हिंगला मंदिर पहुंची गेले हला आउ हिंगला मंदिर रास्ता पाखरे ही अछि हला माने एटा होची हिंगला मंदिर या गेरे एटा देखा जाउची हला हमें एटे रील्स बनाउचे खतरनाक वीडियो हबो हां हम टेरू बाबू गाइस हम टेरू बाबू कैमरामैन अछंती आ ये हम डांस करियो विकास भाई आ हम बुढू बाबू आ हमर ये होजी गंठी बाबू ये होजी आईफोन दा आ एटा होजी गंठी रो आईफोन दा गाइस हां चंदन हम चंदन बाबू रो आईफोन दा हला आ देखो रील्स हबो केमती होजी कि आपण माने देखो हला हम हिंगला मंदिर बाटे बिजा हाँ क्या रे आज हौ चलो चलो हिंगला मंदिर पाख गाइस आउ एबे आमे पूरा हिंगला मंदिर सामने रे ही अच्छे हला आउ एटा उठी ता सामना फोटोरा हला आपण माने तो देखिथिले थोरे हला आउ देखो बहुत लोक होई जे आज सोमवार टा ना सेति पय लोक बहुत अछंती ए बाटे भी लोक अछंती बहुत हला आउ आम हिंगला मंदिर रे रथ टाणा हबो हला रथ नाही काठ रेडी हला देखो हेमती कर काठ आ से पूजा कराई छी आ हमर चंदन बाबू अछंती रील्स करिबा लागि ता गीत पाउ नांती ताळ बाळ पाउ नांती हला हां डबल गीत पाउ नांती कैमरामैन छाडो बुडो छाडो तो हम कैमरामैन टेरू बाबू हला आ एते नाद माडो देखो देखो ताकर डबल गीत बाजी जाउची से मन हला आउ देखिबा तो हिंगला मंदिर आज सोमवार टा ना लोक बेजाय मेळ अछंती भितरे भी देखो पूरा पूरी के अछंती पूरा पैक हे के अछंती आउ आबे कि नेला हिंगुला से जानि नांती ना मेला पूजा लागि आछिनी माल देखे पे एटा नुंगराडा हला एटा नुंगराडा हागा बने ने तुम बने परियो ना बे दौड़ले मु तो पठे दिदे मोर ए बनै बानांती से लोक आछले से माने ठिया ठिया हे गेले बनै सारो ताने कहउछन ना से माने बाबू ते बनै सारो आ से माने बनौ ना हाडो बाबू कोन कहया को चाहछन कोन कौन कही वीडियो हम देखो केमती आउची जाकि लाइक कमेंट शेयर करेंगे आम रंजित भाई को सपोर्ट करंतु हाँ ना ना मत सपोर्ट करनी मु सीधा अच्छी पूरा परफेक्ट है ना ना काठ देकी टिके आउरी सीधा हौ चलो आपण माने तो देखले हिंगला मंदिर चलो ए रील्स करबा केटा हिंगला मंदिर देखो हिंगला मंदिर देखो गाड़ी पूजा करछन बहुत एरा देखो बाघ आम बाघ का से गाड़ी ठियाई है आम घर ठियाई चलो जा तापर देखो गाइस आउ ए रील्स को चले हला आउ ए हमें पळेबा घर को आउ रील्स करू जंदी गाड़ी आछि हला गाड़ी आछि ट्रैक्टर आछि केतले बोलेरो आछि देखि जा वीडियो बनै भी पाना ए बोलेरोटा उठे एटा
ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଆମ ଏନ୍ଏସ୍ ବାହାରିବା ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ହେଲା ବୋଉ କହିଥିଲା ଆସିବ କାଲି ବୁଲିତେ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଏବେ ରିଲ୍ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଆମ ଟେରୁ ବାବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ শুধু হেଣ୍ଡু ଭଳିଆ କଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଚାଲିବ ଏବେ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରୁ ପାରେ ଆସିଛେ ମାନେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରୁ ପାରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛେ ଆମେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହାତୀ ମାତି ବାହାରି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ହାତୀ ମାତି ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିବେନି ଦେଖି ସାବଧାନରେ ଆସିବେ ସାବଧାନ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ସାବଧାନ ହଁ ଏହା ଆମର ହାଡୁ ବାବୁ ହାତୀ ସାବଧାନ ଦଉଛି কিস বাবা দেখো বডিগার্ড দেখো ও ମୁଁ କି ଗୀତରେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲି କ'ଣ ଏ କାଲି କାଲି ଟୁଣୁଣୁ ଟୁଣୁଣୁ ଏ ଟିକି ଟିକି ନଜରେ ଟୁଣୁଣୁ ଟୁଣୁ ଦେଖ ବାବା ଦେଖ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖ ଆମ ଗାଈ ପୁରା ଛିଳି ଫାଳି ଦେବା ମାନେ ଫାଳି ଫୁଳା ଦେବା ହେଲା ଉଠା ଉଠା କିସ କରୁଛୁ ବେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଗାଈ କୁହ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରିଲ୍ସ ସୁଟ୍ କରିସାରିଲେ ସରିଲା ଆମର ହେଲା ଆଉ ଚାଲ ଗାଈ ଆଜି ବାଡ଼ିତେ ଯିବା 3ଟା ବେଳେ ହେଲା ଆଉ ବାଡ଼ିତେ ଯିବା ହଁ କେମିତି ଦେଖ ହଁ ଆଉ ଆଜି ଗାଈ ଆମେ ବାଡ଼ିତେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହ 3ଟା ବେଳୁ ମୁଁ ବାଡ଼ିତେ ପଳେଇବି ଆଜି ହେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ ହେଇବନି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ବାହାଘରରେ ଆମେ ବାଢ଼ା କେମିତି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଗାଈ କୁହ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଗାଈ କୁହ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା